Demonyo gini guys. Guys, na so subong man ano kami, subong mamintol kami. Wala kaming pakialam! Pod kami ni si Drake. No, mamintol kami subong area mon mga bintol guys. No, so ibutang na di sa guys. Set be free. Butang lang nada tapos ibilin, butwaon naman guys sa guys. No, so Mariata guys. So guys, Mariata di subong dire una. Wait. Pang butang namon bintol namon. No, so mabalik lang kami after kami nga matapos pangbutang sang pangariya sa mga bintol. So sige guys. A few inches later. Kaya kami sa Samtanggaria kami guys, may nakita kami di guys oh. Demonyo gini guys. Guys oh. Nagagawa pang ulo. A few moments later. So guys, tapos na kami area guys. Oh, let's go din ada di CD. No, so tapos na kami area, no, so mabalik na kami to guys kag mapahuway. A few moments later. No, so guys, mabutwa na ta guys. Testingan ta na guys ako. Yeah, boy. Ito na yun. So guys, butwa na din sa bagito. Oh, sure ball guys. Sure ball ah. Oh. Sure ball ah. Drake na makita, Drake. Makita kami dua blabat. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Limango? Pati ko? Gunting to, Drake. Gago, bilhin mo to no? Mango. Bilhin na itong gunting to, guys. Deserve. So, guys, ari ng last. Ito ako na yung last, guys. Uda ko, guys. Dako ba? Okay, guys. So, alright. So, mapaway naman taliwat, guys. A few moments later. So, guys, mabutwa na taliwat. Butwa na. Kaya mo yan. Are you challenging me? Sige. Oh, dako. Dako, guys, dako. Gaya. Ano mga kadatoy? A few moments later. Stop it. Get some help. Guys, gapangimos kami subong kay masaylo kami sa piyak tong ano ni nga sapa. Kay daw dire daw ganabaw na nga ganabaw no. So mangimos naman ta guys, masaylo ta to guys. Wasak na kita. Two hours later. So guys, ari na kami di guys. So Maria na kami di bintol guys. 2 hours later. Guys, tapos na kami Aria, no? So, mapaway naman kami kag mamutwa. A few moments later. Uy, wow, guys. Dako, guys. Kumong galing. One eternity later. Guys, naagpuli ko di guys, no? So, may nakita naman ko di nga buang bag-o lang bugtaw. Nagano sila tangi na nagsimbang gabi. Oh my God! Te, inupdang ko sa nagtulog sa diyo napyo sa mamintol kami tani subong. Arsa ako, lakat-lakat lang sa pawala lang sa as. Gwapo ikaw pud sa akong pamintol aw. O te, duwa na to kanima ko namon bay. Talis go. What man? What man? Gago, mano ko wala binangon, no? Ha? Wala akong binangon. Ang labo o tao. Gwapo, tulog kalapyo kay mo ya. Lumabno ko to si Yari nagpuli diyan ay subong kay mangwa kami di sang pulo juton sa Tiangge. Kay dalo namon to sa pa. 2 hours later. So guys, ari na ta di subong no, bago lang kami. Guys, tol. Bago lang kami tualin guys, no, so nagtipla kami na juice. So mamutwa naman tanuat guys. Dako guys.
Gago, yavid. Bigyan ako. Tuno ko, guys. Finally! Deserve. Mga hayop kayo lahat! Cool ba? Ah? Talo! sorry. One eternity later. So guys, manghimos na kami. Subong. So, sigata. Kuha. Ikaw naman singit. Lang guys, mula na kuha namon subong guys gamay lang sa tod product ko sa guys So, sige na guys, ibigyan namon guys no sa ipamahaw namon. Time lapse. Hindi na tayo napsap. Kaya, time lapse di ko dahil kabalo magpas lumo sa kapkat.